Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kami menyapa tetap selamat pagi supaya semangatnya sama dengan pagi ya Pak Adi ya. Selamat dan semangat pagi walaupun siang. Good afternoon, Matt and Camille. Thank you for coming to Jakarta. Ibu Trini juga terima kasih. We will have a discussion on biodiversity credit today. Baik Bapak Ibu, karena waktu kita sangat terbatas, we have a very short time, so kami bermaksud memulai segera acara ini. Sedianya akan dibuka oleh Pak Deputi, tapi nanti akan mengikuti perjalanan waktu beliau akan hadir. Baik, izinkan kami sedikit memberikan pengantar Bapak Ibu. Sebagian dari sini mungkin ada yang dari pemerintah, government, non pemerintah, mungkin ada dari lembaga swadaya masyarakat atau perusahaan swasta atau akademisi, lembaga penelitian. Di sini kesempatan kita sharing tentang biodiversity credit. Indonesia bermaksud mengembangkan kerangka implementasi biodiversity credit. Kementerian Lingkungan Hidup bekerja sama dengan kementerian lembaga terkait dan non pemerintah sedang menyiapkan konsep itu. Tapi perjalanan ke sana masih berproses dan untuk itu sangat memerlukan bantuan masukan dari Bapak Ibu semua. Perkenan hari ini Pak Adi, staf ahli Menteri LH bidang kelestarian sumber daya keanekaragaman hayati dan sosial budaya akan menyampaikan sambutan di awal acara. Mengingat waktu Pak Adi kami persilakan. Oh coba. Terus. Terus. Baik, tes. Baik. Selamat pagi. Semangat pagi, selamat pagi, semangat pagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Very good afternoon. Terima kasih sudah hadir di sesi siang ini tentang biodiversity credits. Jadi topik ini semakin hari semakin banyak mendapat perhatian, gitu ya, dari para pihak. Tentunya sesudah kakaknya carbon credits, gitu ya, dengan segala dinamikanya mengenai carbon credits. Berikutnya adalah biodiversity credits, ya. Walaupun ada beberapa juga yang mengenalkan nature credits, ya. Tetapi inilah yang kita akan kenali. Jadi dari sisi pemerintahan, Kementerian Lingkungan Hidup berniat dan bermaksud untuk mengembangkan kebijakan biodiversity credits tahun ini, gitu ya. Demikian juga kita mendengar Kementerian Kelautan dan Perikanan juga melakukan penjajakan untuk skema-skema nature credits, carbon biodiversity credits juga untuk sektor spesifik, gitu ya, untuk ekosistem spesifik. Kita dengar juga Kementerian Kehutanan juga sedang mengembangkan financing untuk taman nasional, gitu ya, untuk konservasi dan lain-lain. Salah satu instrumen yang mungkin juga dipakai adalah biodiversity credits. Jadi minatnya sudah ada. Jadi kita menghimpun kali ini adalah supaya kita bersama-sama konvergen, gitu ya, supaya kita bisa menghimpun aspirasi dari pihak private juga, dari pihak pemerintah maupun dari komunitas, supaya biodiversity credits ini bisa kita kembangkan, kita berangkatkan bersama-sama, dan belajar dari pengalaman yang karbon, memang akan ada skema-skema yang spesifik, gitu ya. Tetapi intinya adalah bahwa kita akan menghimpun ini, supaya apa? Supaya yang potensinya besar untuk biodiversity credits dengan nilai yang besar, bisa juga terfasilitasi, tetapi kita tidak melupakan untuk skala-skala aktivitas atau proyek yang pada skala komunitas, ya, pada skala komunitas ya skalanya segitu, gitu ya, dengan kekhasannya, begitu ya. Nah inilah yang kita akan angkat, dan tujuan utamanya adalah bukan US dollar, bukan euro yang kita kumpulkan, tetapi adalah real improvement di kerja-kerja untuk biodiversity credits, tetapi memang harus berbasis kepada apa istilahnya verified outcome, ya. Itu yang kita harus jaga. Jadi kita sekarang ingin mengembangkan kebijakan yang terkait dengan high integrity biodiversity credits. Jadi ini adalah pertemuan yang kesekian,
dengan semua stakeholder, dan kita kali ini berbahagia mendapat audiens yang juga baru pertama kali gabung dengan kita, gitu ya. Jadi nanti kita harapkan informasinya cukup lengkap dan ini akan kita gulirkan dengan engagement dengan semua stakeholder. Ya, kita kehadiran di sini dua expert, kami dan Matt Sargent dari International Advisory Panel on Biodiversity Credits Indonesia melalui KLH membangun kerjasama dengan IAPP dan Indonesia juga termasuk mendukung untuk policy forum dari IAPP. Kita akan mengembangkan principles standar internasional untuk biodiversity credits ini supaya dapat operasional sesuai dengan rambu-rambu yang disepakati bersama. Mungkin itu pengantarnya. Selamat menikmati kembali ke Bu Inge. Ada Pak Deputi PPKL yang hadir di sini. Kembali ke Bu Inge dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adi. Barusan Bapak Ibu Pak Adi mengingatkan kita apa original intention. Kita mau apa, kenapa kita mau membangun biodiversity credit. Itu akan kita bahas nanti dalam sesi diskusi. Selanjutnya dengan hormat kami mengundang Deputi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Bapak Rasyori Dosani untuk kiranya berkenan memberikan sambutan arahan. Kami persilakan lewat mana ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera kita semua. Terima kasih Mas Adi sudah memberikan pengantar mengapa pertemuan hari ini sangat penting bagi kita. Namun saya ingin mengingatkan kembali, kita terus-menerus untuk mengembangkan instrumen-instrumen guna memastikan 3 pilar ya, dalam konteks konservasi kehati ini bisa berjalan. Pertama adalah berkaitan dengan perlindungan, kedua berkaitan restorasi maupun preservasinya, dan ketiga, pemanfaatan secara sustainable. Jadi kita harus kembangkan. Kenapa penting? Karena kami mengingat pertama, ya, Indonesia ini merupakan negara yang kaya dengan biodiversity-nya. Akan tetapi kita belum mengembangkan secara optimal instrumen-instrumen terkait dengan biodiversity ini. Ini yang pertemuan hari ini penting. Mas Adi menyampaikan tentang biodiversity credit. Ya. Ini salah satu instrumen sedang kita kembangkan dan juga kita kembangkan juga melalui instrumen ABS, Access and Benefit Sharing. Ya. Dan juga kita kembangkan lain. Hal ini saya ingatkan kepada teman-teman semuanya, kita semua, ya, kita saat ini kalau kita bicara berkaitan dengan sumber daya kita, sekarang ini kan dunia didorong melalui pendekatan-pendekatan terkait dengan climate change. Ya. Climate change itu penting bagi kita semua, namun climate change itu didrive oleh internasional, untuk kepentingan internasional dan negara-negara maju. Ya, kenapa? Karena mereka punya kepentingan untuk tetap tumbuh. Agar tetap tumbuh, mereka mencari instrumen-instrumen yang bisa mendukung pertumbuhan mereka. Tapi juga kita harus mencari instrumen, bagaimana kita akan tetap tumbuh dan optimal, ya berkaitan dengan biodiversity kita, karena ini kekayaan bangsa kita. Dan saya terima kasih kepada Matt dan juga kami. Thank you very much for coming and sharing with our our staff, our expert, and all audience. As I mentioned that Indonesia is mega biodiversity countries. This is our natural capital, and then should be utilized for our growth and for our nation welfare. The most important thing, yang paling penting, the most important thing is how can we develop multi-instrument, to enhancing protection, enhancing preservation, also enhancing sustainable utilization of our biodiversity. And we do hope that one of them is biodiversity credit, plus many other instruments that we call it, let's work based on multi-instrument for biodiversity, including asset benefit sharing, biodiversity credit, plus with bio offset and so on. Once again, terima kasih sekali lagi teman-teman semua, Mas Adi, ya. Mari kita berjuang bersama-sama, ya, memanfaatkan sumber daya alam kita. Bu Maria, terima kasih Bu Maria, ya, untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Indonesia. Tadi saya ingatkan kembali, kalau climate change itu, Mas Sugih, ya, itu orang-orang negara maju, ya, butuh tumbuh. Biar tumbuh mereka itu lebih murah biayanya,
Maka apa yang mereka lakukan? Mereka melakukan beli offsetnya ke Indonesia dan sebagainya, kreditnya. Ya kan? Mereka bisa manfaat tumbuh mereka 100, mereka cuma beli kredit kita cuma 10, mereka masih untung 90. Itu berjalanlah. Tapi kita punya kekayaan lain, biodiversity kita, bagaimana biodiversity kita ini benar-benar bermanfaat. Masuk bisa juga co-benefit nanti dengan KHT, Mas Adi menyampaikan tentang integritas ya, karbon, ya itu akan berintegritas kalau didukung oleh biodiversity yang juga terjaga dengan baik. Sekali lagi terima kasih. Semua teman-teman aktif untuk itu. Kenapa? Karena jarang forum membicarakan biodiversity. Lebih banyak forum membicarakan climate change. Kami and Matt, I like to mention to all my colleagues that there are a lot of forum discuss about climate change everywhere, but it's very limited discuss about biodiversity. In fact, that biodiversity is our future. Yes, the real natural-based solution is for the growth is biodiversity. Terima kasih sekali lagi, nikmatin diskusi ini dan kami butuh masukan, ya, Mbak Inga ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Deputi yang sudah menyampaikan arahan sambutan. Bapak Ibu, sekarang kita masuk menuju ke sesi utama. Ladies and gentlemen, now we come to the main part of our session. So I would like to invite. Terima kasih Pak Deputi, Pak Matt from International Advisory Panel on Biodiversity Credit. Silakan Pak Matt, please, and Pak Kamis, please. Dan juga Ibu Maria Ratnaningsih, pakar Biodiversity Credit. Kami persilahkan. You can take this mic, yeah. You can take one. Yeah, yes. Is that working? Is that all right? Yeah, Ibu. Yeah, now you can start, please. Yeah. Fantastic. Well, it's a great pleasure to be here today, and it's very nice for me personally to be back in Jakarta. I was here in February, and it's a real pleasure to see so many familiar and friendly faces. My name is Matt Sargent. I'm an associate with the International Advisory Panel on Biodiversity Credits, and I'm very pleased to be joined by Camille, our Executive Director, or Deputy Executive Director, who will introduce himself. Thank you very much, Matt. Our thanks go to the Deputy Minister, who is not with us anymore, but thank you very much. Pak Adi, huge thanks for inviting us alongside in this meeting. Inga, thank you also hugely. Indeed, I work as Deputy Executive Director of the International Advisory Panel of Biodiversity Credit. We are going to tell you very briefly about the history and the mandate of our organization, and then the intent was to explain how credits work in other countries and what we think could happen in Indonesia in the development of nature credits. Brilliant. Can we have the next slide, please? Shall I? Yeah, go for it. IAPB was created 3 years ago in 2023 with support from the Global Environment Facility and also the governments of the United Kingdom and France. It finds its roots in the global biodiversity framework that was adopted at COP15 of the Convention on Biological Diversity in 2022. In 2023, our group worked with a panel of 25 executives and leaders in the conservation and the business space and various scientific knowledge partners with the intent to publish a framework for high integrity nature credit markets. And Pak Adi, I do not understand Bahasa, but I heard high integrity in what you said. So I will not repeat everything, but high integrity is 3 pillars: verified outcome for nature, social equity, inclusion and benefit sharing, and good governance for markets with accountability. This was published in COP16 of the CBD in 2024, and we worked with a community of projects to build a pipeline of
projects that generate nature credits and showcase the feasibility of the instrument. At COP30, with support from the government of Indonesia and the Ministry of Environment, we launched the Policy Forum, which is a platform for government dialogue. And we launched various types of work which aim to build international coherence in the underlying principles of nature credit markets. Our belief is that governments play an important role to frame and regulate the markets, so they should establish the rules, but also corporates and conservation actors play a very important role in the dialogue with governments to make sure that there is the right level of coherence in the methodology and the technical approaches underlying nature credits. Thank you. Matt, over to you. Brilliant. Can we have the next slide, please? Thank you. So what you're seeing on the screen is a map of where jurisdictional, so government-led nature and biodiversity credit markets currently exist in the world. And we put out a report at COP30 providing a comprehensive mapping of where they exist. And you will see that they currently exist in 19 jurisdictions globally at the national and subnational levels. They vary from conservation pilots to fully formed and well-established compliance compensation schemes. And it's important to note that although they are an innovative financing tool, they are already estimated to be transacting credit volumes of about $8 to $10 billion a year globally. And there are also several other emerging approaches that aren't included here, including Indonesia, Thailand, Argentina, and others, which are in a state of development and undergoing formalization. So in the coming few slides, we will try to profile a few of these different approaches in different parts of the world. So I think Camille will walk through the first, which is Germany's Habitat Bank scheme. So can we have the next slide? Yes. Nature credits can be used for several types of use cases. Historically, they were used for compensation. If a company degrades nature through a mining activity, agriculture, infrastructure, whatever, the damage done can be compensated by restoring nature in another location. This is what we call compensation. It is a bit equivalent to offsetting in the climate space. We prefer compensation because compensation needs to be local and respect ecological equivalence. You cannot compensate any damage with any sort of intervention. This first case study tells you about Germany, which is one of two very established compensation markets. In the regulatory framework of Germany, if a company damages nature, after demonstrating that the damage was unavoidable, and there is an obligation to respect the mitigation hierarchy. So first you need to avoid the damage, but the residual damage must be compensated. And in order to compensate, Germany has impulsed the creation of habitat banks. Those are operators, public and private, whose work is to restore ecosystem and habitats in areas that need it, so in degraded areas. And then they can allocate units of impact that can be sold to companies, and those companies can purchase the units to demonstrate that they fulfill their obligation to support nature conservation. So again, there is two obligations. One is to respect the mitigation hierarchy. Compensation is not a free ticket to degrade nature. It is an obligation to compensate residual impact, unavoidable. And second, there is an obligation which is ecological equivalence. If you destroy a forest, you should repair or invest into the repair of a forest which is in a similar biome.
You cannot go into a marine habitat or any type of other type of habitat. In Germany, the system generates an annual financial flow of slightly above 2.5 billion USD. We should talk in euros because it's in Europe, but anyway. This system is an interesting one because it provides the historic blueprint for an efficient nature compensation market through habitat bankings. What we think it could include is perhaps more focus on net gain, creating additionality, which is something that the United Kingdom has done in a more recent law, and that Matt will tell you about. Brilliant. Can we have the next slide? So I'd like to underscore one thing that Camille said very strongly, which is that when we're talking about compensation as one of the use cases for nature or biodiversity credits, we don't mean that this gives companies a license to degrade, a license to pollute. There are very strict provisions that have to be adhered to, such as rigorous demonstration of the mitigation hierarchy, local to local equivalency, as Camille mentioned. And England's biodiversity net gain scheme operates according to a similar premise to Germany's Habitat Bank scheme, but with a few really important differences. It doesn't just require developers to demonstrate no unacceptable harm. It requires them to leave nature in a measurably better state. So not just to deliver no net loss, but to go beyond that and to deliver a net gain. And this is a genuinely innovative aspect of the scheme and is already being replicated in the United States, in Saudi Arabia, in India and the Netherlands. Like Germany, it enshrines that obligation within the planning system itself. And later this year, in November, it is actually anticipated to widen its scope of applicability to include all nationally significant infrastructure. So roads, water and energy projects, and that is expected to stimulate substantial off-site demand. And the only other couple of points I'd just make are a couple of the really interesting distinguishing features about the BNG scheme. It uses a standardized metric or unit, and that is a means of ensuring consistency and actually simplifying the process so it's not reliant on customized project by project measurement, but one simple standalone standardized metric. It also commits developers to maintaining those gains for 30 years. So not just 5 or 10, but there is real longevity and durability built into this scheme. So if we can move to the next slide. Here we're talking about a very, very different approach. Sorry, I don't want to obstruct you, Dr. Maria. Here we're talking about a very different approach. So we're going across the other side of the world to the Pacific island of Niue. And here the government have been pioneering a very interesting kind of nature certificate scheme for a number of years now. It's called the Ocean Conservation Certificate Scheme, the OCC. It operates under a public-private partnership between the government of Niue and a local not-for-profit through the Niue Ocean-Wide Trust, the NOW Trust. And a few of the things to understand about this scheme: the government is the main conservation actor. It is also one of the main buyers of these OCCs. So as of 2024, about 16% of, I think, 124,000 certificates had been bought, many of them by the government, but also by NGOs and philanthropies.
And probably the most important aspect of the scheme is that these OCCs are being deliberately positioned as contributions, so not as offsets, which means that they cannot be used for compliance or net zero purposes. And that's really intentional in the design of the scheme. And if we can have the next slide, please. This is the final example, the final country case study that we'll speak to. Again, taken from a very different part of the world. So looking at South Africa, where the main actor that we're talking about here is the National Conservation Agency. So SANParks, which is the South African National Parks Authority, they operate the offset bank. And what that means is that they hold the land, they issue the credits, and they manage the outcomes. And you might be thinking, who are the buyers? The buyers are South African developers who are discharging their environmental impact assessment obligations. And it's important to note that this is quite an early stage experimental scheme, but it's already being envisioned as a replicable precedent with the hopes of scaling to a meaningful extent in the course of time. And just to very briefly sketch how it works, if a developer triggers their EIA obligation, so they have a regulatory obligation to compensate for the damage they have done, instead of choosing the site themselves, they pay the National Parks Authority to do the work for them. And the goal there is that then the national park will purchase priority areas adjacent to the park and the park boundaries to expand the size of the national park, the protected area. So just to conclude on an interesting example of where credits are already being directly deployed for national park protection and financing. And I'll hand back to Camille to round off. Yes, so I will wrap up because time is running short. What you've seen here is some use cases of nature credits. I think the key message is that a nature credit is a unit of impact that can be sold for a unit of value. And this allows to aggregate financial resource to support conservation or restoration activities. What we have not shown is current innovation by some companies that use credits to finance restoration of degraded landscape to build resilience, in particular climate change resilience by restoring water flows and water catchments. We have many stories around that, but we don't have time to take you through them. I think this is really important, though, to bear in mind that nature credits can play a role for compensation, voluntary and philanthropic contribution, but also to help improve the productive landscape of economic actors and therefore benefit the business and the economy. I will conclude on this slide, first to say that we are very grateful to have such a constructive relationship with Indonesia through the Ministry of Environment. So I forgot to say that IAPB is a non-profit organization and we are funded by philanthropy and public grants. Our role is to share knowledge and develop analysis and economic and ecological cases in support of policy making. So as Indonesia created the National Task Force on Biodiversity Credits, we are very pleased to act as one technical and knowledge partner to the task force. And our goal really is to be there to help, to be a sounding board and a technical partner that can help share knowledge and analysis in order to help Indonesia make informed decision making on its future nature credit market. I will stop there to say thank you very much. Perhaps to reinforce that for us, Indonesia is a priority country because, as you said, Noel, and also the Deputy Minister said, Indonesia is a mega diverse country.
but it is also a political leader, and it is a mature economic leader with a diversified economy. And so we think that it has all the characteristics that makes it an important and influential developer of nature credit markets in Southeast Asia, but also in the world through Indonesia's political and trade relationships. So thank you very much again, and letting the floor to Dr. Malia. Thank you, Pak Med and Pak Kemi. Thank you for your presentation. Bapak Ibu, kita lanjutkan. Kita ikuti penjelasan presentasi dari Ibu Maria Ratnaningsih. Ibu, dipersilakan. Matt and Pak Kemi, I hope you don't mind if I speak in Indonesian. Perfect. Because after this we will discuss further on the biodiversity credit. So, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Saya bilang sore, Ibu bilang pagi ya? Pagi, siang, sore. Oke, jangan malam, belum. Baik, terima kasih. Perkenalkan saya Maria Ratnaningsih, menjadi bagian dari National Task Force untuk Biodiversity. Terima kasih Pak Adi, Bu Inge, karena saya sudah diajak untuk membantu KLH bagaimana nanti mendevelop protokol yang akan diciptakan di Indonesia, begitu ya. Dari apa yang disampaikan oleh Matt dan Pak Kemi tadi menjadi menarik karena mereka sudah lari kencang gitu ya. Nah, kita baru mau bergerak. Ini selalu dikoreksi, jangan bergerak, bergegas gitu ya. Untuk bisa kita segera mengikuti apa yang terjadi atau tren yang sudah terjadi di luar. Nah, tadi Pak Deputi dan juga Pak Adi sudah menyampaikan bahwa ini menjadi sesuatu challenging for us to start, kemudian untuk mengejar bagaimana kita juga mendevelop yang sama selain yang dunia persilatan di karbon itu, gitu ya. Jadi ini ada satu kisah kisah yang bisa kita buat bersama. Lanjut. Nah, kalau tadi disampaikan bahwa di UK seperti ini, di Afrika seperti ini, di mana-mana seperti ini, maka kita akan bicara di Indonesia seperti apa, begitu ya. Apakah kita akan sebagai mega biodiversity itu akan mau ngambil bagian yang mana nih? Apa mau semuanya langsung gubrak begitu ya, atau mau step by step. Kita tahu metodologinya sudah ada dibangun oleh teman-teman dari IAPP, tetapi tadi Pak Deputy juga mengatakan uniqueness Indonesia kayak apa nih gitu, karena kan pasti akan beda biodiversity-nya gitu. Oleh karena itu kita sudah punya IPSAP yang sudah disusun oleh Bappenas, dan ini menjadi acuan karena di sana ada target-target yang ingin diambil. Jadi sudah ada dokumen untuk perencanaan biodiversity itu sendiri. Kemudian bagaimana kita akan mencari funding solution untuk Indonesia begitu. Karena ini ada gap financial, kalau kita tentu sudah paham bahwa kerja-kerja di bidang biodiversity itu tidak murah, tidak mudah. Tetapi konsentrasi pendanaan ke sana belum fully belum menjadi yang paling seksi begitu. Dibicarakan yes, tetapi belum betul-betul di-support dengan penuh. Oleh karena itu ini menjadi peluang bagi kita untuk pendanaan ini. Lanjut. Nah, apa yang dilakukan sebenarnya selain, kebetulan saya ada di sana tuh yang ada tulisannya diameter, yang tadi ada GGGI. Jadi kami mencoba menjembatani satu steps lagi, bahwa apa yang diinisiasi oleh LH itu perlu segera didukung dengan pilot project. Kalau enggak nanti akan kemana nih, mau apa nih ceritanya. Kemudian ya apa yang akan diturunkan di dalam protokol itu tentu akan bagus kalau evidence based ya. Kalau tadi kan teori dan contoh di luar. Nah, Indonesia sendiri seperti apa? Jadi skema yang akan kita kembangkan seperti apa? Kemudian sudah ada berbagai acuan, termasuk yang tadi IPSAP dan juga bagaimana other effective area based conservation measures ini juga menjadi framework yang akan digunakan untuk mencapai NBS tadi. Ya, lanjut. Nah, kita masih menggali untuk yang task force ini, masih menggali yang nanti kira-kira di dalam protokol Indonesia yang paling tepat yang mana ini gitu ya. Jadi kalau beberapa definisi juga kita coba
pahami ya. Yang pertama dari British Ecological Society, kemudian dari World Economic Forum, kemudian dari Biodiversity Credit Alliance. Nah, semuanya punya definisinya sendiri. Nah, tinggal Indonesia nanti mau ngambilnya yang mana ditariknya dari semua komponen yang sudah ditulis. Oleh karena itu dengan melihat seperti ini, dengan mempelajari apa materi-materinya, oh di sini ngomong mengenai fokusnya di apa, di situ di scope-nya apa, kemudian core principles-nya apa, akhirnya kita melihat bahwa ada 4 hal yang selalu muncul. Nah, 4 hal inilah yang akan coba diadop, ditarik untuk kita perdalami, kita dalami lebih lanjut. Ya, jadi yang pertama adalah evidence-based pillars, ini yang harus, karena sama dengan karbon, harus ada baseline-nya, harus ada waktunya, harus dan sebagainya. Kemudian measurable and verifiable, gitu ya, sama dengan karbon juga. Ya, tapi apakah nanti rigidnya seperti apa, dan kita prinsipnya nggak reinventing the wheel, apa yang sudah ada di dalam konsep-konsep itu akan diambil yang sesuai kemudian digunakan untuk penerapannya. Nah, tentunya dengan baseline dan juga additionality, ini kata kunci juga sama dengan karbon sebenarnya. Ya, lanjut. Nah, kita mengacu dengan apa yang sudah dikerjakan oleh IAPB juga tentunya. Jadi ini semua circle yang akan dilakukan bahwa dia tentu prinsipnya transparan dan juga durability, ada permanensinya. Kemudian evidence based certification ini yang harus dilakukan. Standar metodologinya yang dipakai yang mana? Karena si IAP tadi juga menggunakan metode-metode sendiri. Kemudian di Australia juga punya metodenya sendiri gitu. Nah, Indonesia nanti mau menggunakan metode apa? Paling cepat kalau paling gampang gambarannya mau pakai Vera, mau pakai Plan Vivo, ada satu lagi Terasos namanya. Nah, Terasos yang banyak digunakan oleh teman-teman dari IAPB gitu ya. Nah, nanti yang kita akan ambil mana ini yang memang suitable untuk kasusnya apa di Indonesia. Ya, kalau Plan Vivo tentu yang lebih banyak community-nya, kemudian yang Vera itu apakah nanti sudah akan diadopsi dan sebagainya, itu yang menjadi tahapan di dalam pendekatan holistik yang akan digunakan di Indonesia. Lanjut. Nah, ini selalu kita gunakan mengacu dengan acuan mereka yang juga sudah dilakukan bahwa ada high level principle untuk guide the biodiversity credit market. Jadi ini ada 1 sampai 21 item ya, high level principles yang akan harus diikuti, karena disitulah seninya untuk memastikan bahwa apa yang akan kita ciptakan ini tidak hanya sebagai tiba-tiba keluar kalau di kita ada pungutan atau apa, enggak, tetapi memang ini ada tujuannya. Nah, apa prinsipnya itu juga sudah banyak dijabarkan di sana ya, ada 1 sampai 9 prinsip. Terutama adalah good governance, itu salah satunya. Kemudian yang kedua adalah memang ada benefit sharing mechanism kepada masyarakat sebagai yang mengelola untuk biodiversity gitu. Ya, lanjut. Nah, ini yang akan dilakukan segera, semoga ini bisa feeding terhadap rencananya KLH untuk membentuk protokol itu, bahwa ada misinya adalah untuk mendesain bagaimana salah satu contoh. Sama seperti mereka yang di Afrika tidak semuanya diambil, tetapi untuk salah satu atau salah dua biodiversity yang seksi, biasanya seperti itu gitu ya. Nah, di kita waktu itu sudah ditetapkan atau disampaikan ingin mencoba untuk pesut Mahakam Pak Menteri waktu itu ya, Pak Menteri yang lalu, mudah-mudahan yang Pak Menteri sekarang tetap pesut ya Pak ya atau apa nanti. Ya, tenang aja. Ya, jadi ini didesainnya karena lokasinya mencari wilayah itu. Jadi artinya itu menjadi first place yang akan dicobakan untuk metodologinya seperti itu ya. Nah, langkahnya atau frameworknya akan ada 5, dikelompokkan pada 5, biodiversity baseline, kemudian pathway-nya, governance dan safeguard-nya, kemudian MRV, registry assessment, kemudian implementation roadmap. Nah, nanti kalau ini dijalankan maka masing-masing komponen ini yang akan menjadi butir-butir yang akan diatur di dalam protokol. Oke, lanjut. Ada 6 integrated workstream yang akan dilakukan. Yang pertama adalah baseline assessment, ini pasti. Nah, ini juga antara maju dan mundur gitu ya. Kita belum punya nih indeksnya.
apakah mengacu pada yang IUCN atau punya sendiri kriteria yang akan dilakukan di Indonesia. Yang di IUCN masuk sebenarnya kita nggak baik-baik saja kok gitu ya. Atau yang di kita nggak masuk di IUCN itu sebenarnya bisa dihitung sebagai biodiversity index juga. Nah ini berbagai exercise harus dilakukan, dilalui, lalu antara biodiversity dengan carbon integrity tadi sudah disampaikan. Jadi ini nanti ada benefit co-benefit itu yang akan dilakukan, lalu di-assess dengan metodologi, salah satunya akan mengacu yang sudah dikembangkan oleh IAPB. Kemudian governance-nya seperti apa? Pasti governance-nya mereka beda dengan kita, ya kan? Karena memang beda gitu ya, safeguard-nya juga mungkin akan beda karena kondisi di Indonesia juga akan beda. Benefit sharing yang akan dilakukan atau di develop seperti apa tentu akan beda menurut masing-masing negara. Salah satu contoh di mereka itu memberikan ganti rugi untuk atau memang sudah diikat di depan kalau untuk real estate. Nah kita mungkin nggak ke sana gitu ya, karena beda nih Kemudian ada policy MRV registry ini sama yang tadi kami sampaikan, nanti pencatatannya seperti apa kalau ini menjadi diperdagangkan. Lalu tentu akan melakukan sintesis recommendation yang ini akan memberikan semua proof of concept sintesis, kemudian policy brief yang masuk ke LH, kemudian community facing communication materials dan seterusnya tentu yang akan kita bangun. Nah nanti tentunya akan sangat relate dengan kementerian sektoral yang lain yang terkait untuk apa yang mau diatur. Ya sudah. Ya. Yuk. Nah ini untuk frameworknya, bla-blanya ini lebih ke teori, ya lanjut. Kemudian nah ini ada tadi benefit dan co-benefit, ini juga dijelaskan di situ bahwa ini yang akan juga dilihat sebagai carbon integrity assessment yang tadi disebut Pak Deputy dan juga Pak Adi. Mungkin kurang lebih seperti itu perjalanan yang akan kita tempuh. Kita apa kami ya Bu? Ya, itu bahwa ada teman-teman dari YKAN juga sudah melakukan studi, dari WWF juga sudah, dari yang lain juga sudah. Nah itu nanti menjadi forum diskusi untuk memperkuat finding dari final yang akan diadop oleh Indonesia. Mungkin demikian, terima kasih, kembali ke Bu Inga. Baik, terima kasih Bu Maria Ratnaningsih atas penjelasan yang diberikan, bahan informasi bagaimana kita bergerak membangun. Bapak Ibu, waktu kita singkat, kita bisa diskusi sekarang, walaupun kami tetap berencana nanti kita punya sesi yang lebih cukup untuk kita diskusi lebih detail. So I would like to invite, thank you Pak Kami and Pak Met. Sekarang saya mengundang kiranya ada masukan, pertanyaan, tanggapan dari Bapak Ibu. Mohon singkat, efektif, menyebut nama dan langsung to the point. 1, 2, 3 boleh? Oke, silakan Pak. Mic-nya. Perkenalkan, nama saya Afri dari Yayasan Kehati. Online atau direkam? Online. Oke, terima kasih Ibu Bapak. Thank you Matt and Ken for the explanation. Saya pakai bahasa Indonesia saja mungkin Bu ya, nanti bisa dijelaskan. Saya kira pertanyaannya sebenarnya ke semuanya Ibu Bapak gitu ya. The question is for you all. Yesterday, BBC just released the news that explain exploration about the study that has conducted by some researcher, and they explained that 70% orangutan is declining because the tropical cyclone Senyar, which is caused by the climate change, and how this perspective included in the biodiversity context. How come? How will be if the climate and biodiversity is trade-off, something like that? Oke, interlinkage. Namanya Yayasan Kehati namanya? My name is Afri Wahyu Hidayat from Pak Yayasan Kehati. Afri dari Yayasan Kehati. Oke, ya baik. So you already catch the question? Ya, oke. Next, Ibu silakan mic-nya tolong. Terima kasih, saya Lucy dari DLH Bantul, Jogja.
Pertanyaan saya, Ibu, kira-kira nanti posisi pemerintah daerah di dalam skema biodiversity credit itu seperti apa? Apakah baseline dari profil ke hati itu bisa menjadi awal mula untuk perhitungan ini? Lalu bagaimana kami di daerah yang belum punya profil ke hati? Mohon izin Ibu Inge, jadi karena keterbatasan anggaran ya, dan juga melihat mungkin biodiversity lost itu belum menjadi sesuatu yang terasa dampaknya secara langsung, sehingga untuk anggaran mungkin di beberapa daerah masih dikalahkan dengan hal-hal yang langsung terlihat dampaknya seperti sampah dan sebagainya. Nah itu kemudian bagaimana juga kami di daerah bisa mendapatkan pendanaan kaitannya untuk misalnya menyusun profil ke hati seperti itu. Terima kasih. Okay, so the question is how is position and a role of local government, how they can have maybe support from this scheme of funding to develop governance in local level. Thank you, Bu. Satu lagi boleh? Gak ada. So we can answer. Pak Ahmed first. Thank you very much for those very interesting questions. So I think there are two of them there which are, I'll try to respond shortly, but first about climate change. I think there are two important things to bear in mind when you think about climate change. The first is that climate change causes a lot of risks to society, and therefore the need for climate change adaptation policies, national adaptation plan and others. And we know that adaptation needs action on nature to build natural resilience, to restore ecosystem functionality and improve flows. This is why, for instance, I quoted briefly that notion of insetting, which is the idea that a company can, and many do, invest in their value chains or their productive landscape to improve the state of nature and build further resilience to climate change. But this is not exactly what you asked, because you also mentioned that climate change threatens nature. And so what happens if you generate a biodiversity credit based on restoration, conservation, and then a typhoon or a heat wave comes and destroys everything? And this is a very important thing to take into account, because if a purchaser purchases a credit and next year a typhoon comes and destroys the area, the credit becomes worth nothing. So in the way, in the existing schemes, the credit developer, the seller, usually creates a contingency reserve of protected area, protected land, which does not get sold and acts as a buffer to protect the buyer from the loss of some nature units. So in a sense, there is a sort of padding, a sort of reserve that provides a little bit of security against loss of habitat integrity in the areas that were sold, or the credits that were sold. But of course, this does not solution everything, because a major typhoon or a major heat wave can destroy everything, including the reserve. And we think that this is an important thing to bear in mind, on which we are working through the work we do on the life cycle and the transaction parameters of nature credits. We believe that at the moment in the world, there is not enough consideration given to how the risks and the responsibilities of actors are being allocated. And this is an important thing that we work on. If I am too long, please stop me, Inge. So to come to local authorities, this is a very relevant point, so I would just remind that one of the three pillars of integrity on nature credits,
for IAPB, but also for the other initiatives we work with, like the Biodiversity Credits Alliance that was mentioned by Dr. Maria. An important pillar is the participation of local actors. Local actors mean local authorities, local governments, local communities, indigenous people, farmers, anyone local. And the vision that we are proposing is a vision that not only safeguards, protects people, but also actively fosters the participation that makes people a participant, an owner of the development. And so in that we are building a framework and recommendations on how best to ensure the participation of those actors and also make sure that they are rewarded by equitable remuneration and allocation of benefits. Okay. Perhaps Maria, you would like to... Yeah, Ibu Maria will continue. Yeah. Thank you Pak Hemi. So Ibu Maria silakan Ibu. Singkat saja karena yang pertama tadi udah terjawab ya. Jadi apa yang disampaikan, so you already explain to Mas Kehati, and saya akan lebih masuk ke pertanyaan yang kedua. So for the second question, how to the authority of the local government, actually this is also a kind of idea to encourage the local government to have opportunity to create their own funding by doing the biodiversity credit management. So jadi kalau belum punya baseline dan sebagainya, ya itu nanti menjadi bagian apakah akan dikerjakan sendiri atau kalau ada proyek-proyek yang bisa memang terkait dengan biodiversity yang memang harus dikelola dengan baik. Nah itu yang menjadi materi untuk dilakukan kredit biodiversity-nya itu. Nah cuma memang masalahnya akan sangat teknis dan juga perlu expertise di situ, memastikan ada additionality, itu yang penting. Jadi penjagaan dan sebagainya. Kalau tadi bagaimana dengan si orang hutan yang akan turun. Nah jadi konsepnya adalah memastikan mereka mempunyai ruang hidup yang terus. Jadi tidak berkurang populasinya, tetapi kita tidak pretend untuk menciptakan populasi. Karena itu beda cerita, mahal banget. Kita kan nggak gampang ya bikin gajah gitu kan. Jadi bukan itu konsepnya, tetapi bagaimana memastikan ruang hidup mereka itu terjaga dan itulah yang akan dijadikan ukuran hitungan dalam satuan kredit. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Makasih. Terima kasih Ibu Maria. Mungkin saya juga bisa menambahkan gitu. Jadi memang PR dari setiap pemerintah daerah untuk menyusun profil biodiversity profil masing-masing. Dari situ kita tahu apa yang krusial, apa yang sedang kritis, dan kalau kita bisa kenali kerusakannya, lalu mau punya rencana konservasi atau restorasi, itu bisa dibungkus dalam kerangka untuk mendapatkan pendanaan. Nah nanti kita lihat apakah cocok memenuhi kriteria untuk biodiversity credit, kita sedang bangun kriterianya. Apakah misalnya kita ingin pastikan ada perbaikan ekosistem seperti apa, perbaikan populasi spesies seperti apa, nah itu yang kita akan sama-sama bangun kriteria-kriteria itu. Dan jangan lupa di Bantul Jogja kayaknya banyak kars ekosistem walaupun kelihatannya batuan tidak hijau, tapi itu adalah kekayaan hayati, ekosistem unik yang kalau ada gangguan terhadap spesies di dalamnya itu bisa keluar gangguannya dan lain-lain. Dan karst ekosistem itu very potential groundwater sources dan simpanan storage of carbon. Jadi itu unik di daerah Ibu. Baik Bapak Ibu, satu atau dua pertanyaan lagi mohon singkat. Silakan satu lagi. Oke silakan. Mik tolong bantuan Mik. Boleh maju. Sorry. Mohon singkat, sebut nama dulu terus singkat. Terima kasih. Cek. Thank you so much. Actually, this is my first time understanding about biodiversity credit. My name is Zulfa from Insan Bumi Mandiri. My question is, with Indonesia now part of this policy, since I work very closely with remote communities and indigenous people, I want to ask about how can we ensure that local and indigenous communities who actually there in the the forest, the ocean, become the primary beneficiaries of the biodiversity credits rather than just the measured object. And given the criticism about carbon credit have faced around greenwashing and project integrity, what concrete
lessons has this panel adopted to avoid biodiversity credits repeating the same issue since Pak Adi also mentioned about that biodiversity credit is actually adiknya dari carbon credit. Okay. So as orang awam, I want to ask about that. Thank you. Oke, thank you. Namanya tadi siapa, Bu? Zulfa, Bu Zulfa dari Insan Bumi Mandiri. Bumi Mandiri. Terima kasih Bu Zulfa. kasih. One more question, Ibu. Oh, habis waktu. Oke, silakan menjawab. Please short answer. Great. Well, thank you very, very much for that question. I'm glad that we've actually managed to get in a question on inclusion of Indigenous peoples and local communities, because it really is the cornerstone of these markets' credibility. And you're absolutely right that the carbon markets and other adjacent markets have been plagued by these issues of rights infractions, of inequitable sharing of the economic rewards of projects. So to answer very briefly, this is a key focus for IAPB's work. Something that we didn't talk about but should have was we are actually in the process of developing a standard of sorts to try to operationalize inclusion and equity in these markets. And what does that mean in concrete terms? It means providing market actors with the guidance, the minimum common requirements to ensure that these projects and markets operate with fairness and equity. And if Yes, just a very, very quick Yeah. final point. Yes, okay. We believe that consent is the absolute non-negotiable. So that has to be the floor. But then beyond consent, we hope that projects aspire to and can attain the highest level of community and Indigenous involvement, and that includes respect for their governance processes, and indeed not thinking anymore of local communities as just passive beneficiaries, not as the recipients of fair payment, but as joint project proponents. Okay, very good point. Okay, so finish? Oke, thank you Pak Bet. Jadi itu ketangkep ya Bu. Jadi memang pendekatan untuk mengakses, memastikan keterlibatan dan posisi local community, indigenous people. Dan ini akan masuk ke dalam kerangka kita nanti yang kita kembangkan ya Bu. Makanya kita sangat mohon masukan. Ada proses dari registry, reporting sampai verifikasi. Bagaimana poin-poin penting ini masuk ke dalam proses verifikasi. Itu juga hal yang kita ingin bangun kerangka seperti apa. Baik, mungkin itu Bapak Ibu stay tune. Kita akan selalu siap untuk diskusi dengan Bapak Ibu pada kesempatan berikutnya. Now we come to the end of this session, very short session, but I hope it will give us a very good insight for this biodiversity credit. So now allow me to invite Pak Adi to give closing remarks, and we will close. Yes, please. Ya, oke. Wrap up ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Jadi, untuk memberi gambarannya adalah kita bekerja di 3 area. Yang area pertama adalah area internasional. Kita melakukan benchmarking dengan dukungan partner kita IAPB. Jadi kita tahu sekian banyak skema dikembangkan secara internasional, dan saat ini sudah ada upaya untuk kita menyusun high level principles-nya, ya. Oke, dan juga mulai disusun international standarnya. Kalau nggak ada international standarnya, ini berantakan begitu ya. Itu juga repot semuanya. Ya, Indonesia sudah berada di situ bersama dengan IAPB, dan ini kita mengikuti seri untuk pembahasan secara internasionalnya. Di tingkat yang lainnya ada pada tingkat nasional, KLH yang merangkul semuanya. Ada Kementerian Kehutanan, ada Kementerian Kelautan dan Perikanan, ada rekan-rekan NGOs, ya. Banyak sekali kita melakukan dialog-dialog, dan juga pemerintah daerah. Karena kita ingin mendorong supaya ini inklusif gitu ya. Dan ini harus bisa serving untuk seluruh kebutuhan untuk biodiversity conservation di seluruh Indonesia. Dan jangan lupa ada di tingkat
tapak, ya. Kita sering itu meminta informasi dan mengidentifikasi potensi-potensi di tapak dan situasinya bagaimana di tapak, gitu ya. Untuk kerja-kerja di bidang konservasi biodiversity ini, jangan lupa termasuk yang integrated bersama dengan karbon, ya. Jadi kita melihat ini, ya. Nah, sekarang bulan Juni ini kami sudah mendapat cukup informasi, gitu ya, dan kami akan mempercepat untuk membentuk dari sisi kebijakannya dan juga instrumennya seperti apa, ya. Yang jelas adalah kita mendapatkan dari MAD and kami bahwa ada skema yang berbasisnya adalah kompensasi, gitu ya. Muatannya kompensasi. Ada yang offset, ada yang voluntary contribution, ya, tetapi berdasarkan verified outcome, seperti result based payment atau result based contribution yang di karbon, gitu ya. Jadi ada itu. Nah, karena Indonesia negaranya sangat luas, kayaknya tidak mungkin kita hanya memilih satu instrumen saja. Itu ya, sayang sekali. Karena kita punya banyak kesempatan, ya. Tampaknya kita akan menggunakan multi scheme, ya, multi approach. Karena Menteri LH yang sebelumnya juga sudah membicarakan kita akan develop untuk yang kompensasi, gitu ya. Untuk yang offset juga dan juga yang voluntary contribution. Ya. Nah, ini jadi kita bicara dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan juga Kementerian Kehutanan, ini akan multi scheme, ya. Oke. Nah, terus kemudian apa? Kita sudah dialog dengan pihak bisnis, dengan Kadin, dengan Indonesia Business Council for Sustainable Development. Mereka sudah mempublish guidance untuk bagaimana pihak bisnis embrace biodiversity, gitu ya. Untuk internalisasi, untuk sudah bisnis plan-nya sudah masuk, plus sudah mengajak untuk bikin roadmap untuk biodiversity menjadi aset yang dikembangkan bersama dengan bisnis, ya. Sudah sampai ke sana. Kita juga bekerja dengan kelompok kerja untuk indigenous peoples and local communities. Kita menginventarisir lokal traditional knowledge, ya, traditional knowledge, ya. Itu akan kita inventarisir dan kita akan highlight sebetulnya maksudnya apa untuk konservasinya itu. Pak. Ya, sehingga akan menghasilkan kinerja atau outcome apa yang bisa diverifikasi dan kita harapkan ini menjadi dokumen hidup implementasi di semuanya. Tidak hanya menjadi tabel yang dipublish. Sayang sekali, ya. Ini harus di-sharing, gitu ya. Sehingga inilah yang akan menjadi dasar untuk potensi untuk ini bisa di-verify outcome-nya, dan inilah yang kita akan sajikan sebagai potensi-potensi untuk yang bisa sebagai offset atau sebagai contribution dan lain-lain, begitu ya. Jadi kerja-kerja ini akan kita lanjutkan. Dan kita akan membentuk stakeholder panel, wakil stakeholder dengan KLH punya konsultatif grup, gitu ya, untuk bagaimana way forward, dan kita koordinasi lintas kementerian dan lintas pihak supaya ini bisa satu kerangka kita berangkatkan bersama. Jadi tidak ada keraguan lagi, kita akan segera berangkatkan biodiversity credits. Siapa yang duluan siap, go. Sayang kalau kita menunggu dan nggak jadi-jadi. Kita berikan gitu ya. tepuk tangan. Terima untuk kasih ya. Sampai jumpa di sesi diskusi sebelumnya, sesudahnya. Stay tune untuk Stakeholders Forum, mudah-mudahan dalam bulan Juli, ya. Baik, Bapak Ibu. Terima kasih. Akhir sesi Thank you so Bapak much. Adi mohon stay di panggung. Kita akan memberikan sedikit kenang-kenangan untuk para pembicara. Dan ini pembicara dari luar negeri dulu. Dan Ibu Baria mohon turut berdiri. Kita foto bersama dulu untuk para pembicara.